राधेश्याम। तो आज आम सप्तम अध्याय पढ़ा आरंभ करवा। तो सप्तम अध्याय रे ज्ञान विज्ञान जोग भगवान उवाच भगवान कौन कहते जानिबा। मज्जासक्त मना पार्थ जोग जुंजन्म दाश्रय असचय समग्र मा यथा ज्ञानसी तच्छुणु। एठी कहउचंती जे श्री भगवान कहिले, हे पार्थ, एकांत प्रेमरे मोठारे आसक्त मना होई मोर आश्रित होई योगाभ्यास कले तुमे जेपरी समस्त स्वरूप यथा विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणयुक्त समस्तଙ୍କର आत्मरूप निसंशय भावरे जानी पारिबो ताहा सुन। कहउचंती जे हे अर्जुन, हे पार्थ, तमे जेतेबेले एकांत मनरे मते प्रेम करिवो, मो ठारे मन को आसक्त करिवो, ताहाले जाई जोग अभ्यास रे तुमे समस्त स्वरूप को जानिबो तथा विभूति बल ऐश्वर्य और गुणयुक्त समस्त गुण को निसंदेह तमे जानी पारिबो। एमिति कहउचंती भगवान। कहंती प्रभु भगवान सुन महावीर अर्जुन, एकांत भक्ति प्रेम रे मन लगाई मोर ठारे जोग अभ्यास चहु कले आश्रय करी मोहरे जे जन जोग अभ्यास समस्त तत्व जाने सेही तार कारण सुन पार्थ बुझाई कहूछि समस्त। जे ए अर्जुन, तमे एकांत मनरे मन को मो ठारे लगई दियो, मो ठारे आसक्त कर, मो सबु बेले मो ठारे मन को लगई खोज, तो तमे जानी पारिबो जोग बलरे विभूति कौन, ज्ञान कौन, ऐश्वर्य कौन, सबु किछि तमे सेई जोग बलरे जानी पारिबो। ज्ञान तेह सभी ज्ञान मदि व्याख्याम्य शेषतः जय ज्ञाता नेह भूय न्याज ज्ञात वैज्य मणिष्यते। एठी कहउचंती मु तुमको ज्ञानर सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण भाव में कहीदेवी। यह जानीगले संसार रे आउ किछि जानिबार जोग रही नाही, जेउथिरे तुमे आउ संदेह नथिबो, तुमर आउ कोनसी संदेह नथिबो। कहउचंती हे अर्जुन, जे मु तुमको ज्ञानर सहित तत्व ज्ञान को संपूर्ण भाव में कहीदेवी जेतेबेले तमे मो ठारे मन देबो, जेतेबेले तमे जोगरे मन देबो। एहा जानिला परे संसार रे आउ किछि जानिबा पाई योग्य रहिबो नाही। एई सब जानिला परे जे संसार रे आउ किछि जानिबा पाई योग्य रहिबो नाही, जेउथिरे तुमर आउ संदेह नथिबो, जे कोनोसी कथारे जेमिति तुमर आउ संदेह नथिबो। शास्त्र को कले आलोचना शास्त्रीय कर्म रे कामना गुरुर उपदेश मान एथिरे जन्मे जेउ ज्ञान विज्ञान सह जेउ ज्ञान कहिबी ताहा बुझाइन जहिरे संदेह नथिब शुणिन आनंद लभिब बुझिबा पाई किछि बाकी नथिब आउ हे धानुकी। जे कहउचंती हे अर्जुन, ई शास्त्र ज्ञान को तमे मानिबारे लागो, जहा गुरु उपदेश दउचंती, जदि तमे ए ज्ञान को पाई जीवो तुमको आ ज्ञान विज्ञान कथा किछि जानिबा को पड़िबो नाही। तम मनरे संसार को नहीं कोनोसी संदेह रहिबो नाही, कोनोसी कथा को जानिबा पाई। एई प्रकार रे भगवान कहउचंती मनुष्याण सहस्रेषु कश्चिद् जतति सिद्धये जततामपि सिधाना कश्चिन् मा व्यपि तत्वत। एठी कहउचंती सबु जीव मानक मध्यरे मनुष्य श्रेष्ठ मुक्तिकामी सहस्र लोकक मध्यरु जणे मात्र मोर प्राप्ति पाई यत्न करिथाए। सेई यत्न करुथिबा जोगी मानक मध्यरु केही जणे मोर परायण होई मते तत्वज्ञ यथार्थ रूप रे जानती। जे भगवान कहउचंती हे अर्जुन, जे सबु जन्म मध्यरु मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ अटे, मुक्तिकामी अटे। एई मनुष्य जन्म रे लोक मुक्ति ही पांती।
ଓ ସହସ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥାଏ। ସହସ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଯତ୍ନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଓ ସେଇ ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣେ। ଯେ ସେଇ ଯତ୍ନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ମୋର ଜଣେ ନିଜର କେହି ମୋ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରେ, ମୋର ଯଥାର୍ଥ ରୂପକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରେ। ସହସ୍ର ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାର, ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଭ କରେ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଚିତ୍ତାର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ସହିତେ ପୂଜା କରି, ସେ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁରି ସମର୍ଥ। ମୋ ଭାବ ପରାୟଣ ହୋଇ ପୂଜା କରଇ ଭାବ ବହି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ଭାବେ ସିଦ୍ଧି କୁଲ ଭଇ। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ସବୁ ଜନ୍ମ ଭିତରୁ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୋତେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ଭକ୍ତି କରିଥାଏ, ମୋର ପୂଜା କରିଥାଏ, ମୋର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇପାରେ। ତା ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଜିଥାଏ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିନଥାଏ ଏ ସଂସାରରେ, ଓ ସିଏ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମର୍ଥ ବନିଯାଏ, ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନିଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।